Maayong buntag sa tanan. Morning. Okay, so again, I would like to thank Pastor Blair, Pastor Ache, Nay, Tats for opportunity, for giving me to share the word this morning. And privilege yun na siya, to become the mouthpiece ni Lord. Kay ako dire, magstorya ako dire, but it is really si Lord yun na nagstorya sa tuwa. Amen ba? Amen. Sige. Before we go to the word, please pray with me and let us welcome the Holy Spirit this morning. Father God, Lord, Holy Spirit, God, we welcome your presence, Lord. Speak to us this morning, Lord God. Minister on us, Lord God. Use me as your mouthpiece, Lord God, and open our hearts and minds, Lord, sa mga pagaisgutan karong buntaga so that we will learn and know you better, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Sige. Again, good morning. Sige, gwapo kayo ang Gwapo kayo ang intro ni Pastor Blair, di ba? Murag ko yun siya, it will bisag unsa imong season karon, no? Bisag unsa ang atong season karon, we have the same God. Amen. Inay mo katapad, the same lang si Lord. Amen. Pikas sa pod, bisag unsa imong season. Sige, bisag unsa imong season. Amen. Sige. Okay. So, the title of our message this morning is called Blessings of the First Fruits. Okay? So, before ko proceed, I just want to gauge the room. Kinsa ba dire ang naga-practice na gyud og first fruit giving? Sige daw, taas ka mo. Sige daw. Okay, kanang ever since or balag last year lang or sa sige daw. Okay, sige. Kinsa dire ang kanang first time pag kadungog sa word nga first fruit giving. Taas ka mo. Sige lang, wala may problema. Nothing wrong. Just honest lang. Okay, sige. First time pag ka ba, murag, first fruit? Ana, kisa man dire. Okay, sige. Okay. All right. So, unsa man ni siyang first fruit giving? Okay? What is first fruit? So before tayo proceed I want to show you an illustration. Actually, pakita po na ko ni last year. I just want to show it again. No, na-picture diya sa isa ka bata, okay? Di na ako kuha na siya, kuha na ako sa internet. So, unsay manotice ato sa bata? Unsay mapansin na to sa iya kung di na butones. Okay, very good. So, mali ang iyang butones, di ba? So, di ba katong bata magbutones sa una, mamali ka sa first imong butones, mali na ka tanan-tanan, no? Bisag karon ka na magdali ka, di ba? Panik ka, mamali mangyapon ta. Kung mali ka sa una, mali na ka tanan. Pero kung tama po imong pagbutones, tama na po ka tanan, di ba? So, mura ginana po ang principle of giving the first fruit. No, we would like to be correct before God, no? Before anything else. Amen ba? We want to make it right before the Lord. We want to, before everything else, we need to be correct before God. Mabuto itong ingon sa preaching na to last week, di ba, ni Pastor Brian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, first si Lord. So, repeat after me. Priority si Lord. Sige. Again, sa mong kapikas sa pod. Priority si Lord. Yan. So, but pasabot, kaning pag-practice sa first fruit giving is a way of honoring the Lord as our priority sa atong kinabuhi. Amen ba? Unsa man atong assurance? If we prioritize God, unsa man, sakto imong butones. Ibig sabihin, okay lang ato ang kinabuhi. All things will be okay. Amen? All things will be right. So, before na to ma-appreciate ang isa mong ka issue sa first fruit giving is lisod ni siya, no? Lisod gini siya kung naata issue sa ownership, no? Sige daw, repeat after me, ownership. Ownership. Ingon diya sa Psalms chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. So, repeat after me, everything. No. So, ibig sabihin, everything sa kalibutan, it covers your business, your job, no, imong talent, imuhang relationships, imong spouse, no? Kaning tanan,
We don't own that, no? Ina mo katapad, dili na imo ha. Oh. Pikas po, dili na imo ha. Dili ka storya, no? Dili na imo ha. Sige na. Oh. Dili imo ha. Kakinsa man na. Kay Lord na. Okay? Kay Lord na siya. Even our children in our very lives. No, even our children. Na-remind ko ani sa isa ka popular poem. If you're familiar with Khalil Gibran, no? Abi na ko Muslim na siya ba? Pero dili din na siya Muslim, murag Christian na siya, Lebanese Christian nga poet na siya. So nana siya famous poem gisulat about children. So tinya, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for themselves. They come through you but not from you. No? Although na siya they are the sons and daughters of the Lord. Pero ang punto din ha, dili na to panag-iya atong mga anak. No, panag-iya na siya sa Ginoo. Amen ba? So ang gusto lang ako i-point out dire, we have to understand the thought of ownership. Dili nimo panag-iya tanan. Wala tayo panag-iya. Amen ba? Okay, in Psalms 50 verse 10, for all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on 1,000 hills. Kay Lord yun lagi, no? Ngayon pa sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, everyone comes naked from their mother's womb. So kinsa ang gianak dire nga nanay sa nina pagawas, taas kamot. Wala gyud no. O di ba? So nigawas gyud dire sa kalibutan nga walay pagpanag-iya. Unya muuli po ta sa tong Ginoo nga wala poy pagpanag-iya. Amen. Musulti pa dire no. And as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil, and they can carry in their hand hands. So wala gitay pagpanag-iya. So unsa day ta dire? Sige daw. Kisa may nakabalo, unsa day kung wala ko ipagpanag-iya, unsa day ko? What are we? Ano ba talaga tayo? Di ba? It's not you, it's me. Unsa man kita, di ba? We are stewards or managers. Ini mo katapad, manager man day ka. Wala, manager day ka bay. Ang manager, nana siya importanteng posisyon sa kumpanya. Di ba? Or kung asa makagatrabaho, manager go ka. Ibig sabihin, gitagaan ka authority, and most especially, gitagaan ka og trust. Amen ba? Repeat after me. Trust. It is a position of trust. Amen? But pasabot, whatever you have diri sa kalibutan, the Lord trusted you with it. Amen ba? So dili po basta-basta na atong trabaho dahil dire sa kalibutan. Kay manager man ta, di ba? Amen? Manager ka. Kung pa mo na na-realize, meditate on that. Tama, no? Manager man ko. So therefore, you have to take care of what you have. You have to take care of what God trusted you. Your life itself, your relationship, your talents, our children, tanan. Diri sa church, unsa may gisaligan sa tuwa diri sa church. O di ba? Ato mga ministries, ato mga commitments, mga responsibilities, life group, basic na to nga church attendance. Those are things trusted by the Lord to us. Nganong gihatag, di ba dili ka mo hire og manager if you don't trust them, di ba? Kisa may ni-hire og manager rin nga di ka musalig si mo manager, di ba? Musalig yung si mo manager. Therefore the Lord trusted you with that. Amen. Therefore, first, we have to understand, we are not the owner, but we are the managers. We are stewards. Amen? Amen. So, unsa man ang first fruits? Okay. So, ang ato ang key verses that we will discuss this morning about the first fruits is in Exodus chapter 23, verses 19 to 33. So, kani siya, mas-state diha sa entire verses nga, the first fruit actually is a command. Okay? Repeat after me. Command. Okay. Command given by the Lord sa mga Israelites katong padulong na sila sa promised land, naghatag og command ang Lord sila ha. Nga muna yung buhaton. And that is the first fruit. So, when it is a command, no? What will we do with commands? What will we do with commands? Obey. Okay? Obey, di ba? Command man siya, therefore we obey. Now, what's the difference between obedience and following orders?
Sige, na-difference na siya. Ang mga sundalo, of course, they obey, pero, di man po tanang panahon, but na mga times that we obey because we're following orders. Di ba? Basta mo ni gingon sa ko, I will do this. Okay? Kung mayroon kang following orders, you just follow. Even you don't understand, even you don't get the principle, even though you don't know who gave the order, basta sunod lang ka because that's following orders. Unsay gina-encourage Lord sa tuwa sa first fruit giving? We are being encouraged to obey. Okay? Unsay ibot pasabot sa obedience? Si Abraham, gisultian siya ni Lord nga i-offer si Isaac. Okay? Di ba? Then Abraham obeyed. Di ba? Kung kita pa siguro tumiyong ka nga, ha? Di ba promise niya akong i-offer? So ni Lord, joke, di ba? Pagkaingon siguro ka na. But si Abraham, dili. No? He offered Isaac. No? Gi-offer niya. Nga naman, pag-abot nila dito sa bukid, ana si Isaac, Dad, asa man ang offering? Di ba? Nga naman nga, na naman tanan, natay kahoy and everything. O sa tubag ni Abraham, relax lang. God will provide. Amen. But pasabot, Abraham knows who God is. Kaila siya kung kinsa ang nagsugo. Amen? When we say obedience, we know who's commanding. Kabaluta sa capacity of the one giving the order, giving the command that He can provide. Amen? When we give our first fruits, ihatag ni mo tanan, kabalo ka, nga ang nag-command, He can provide. Amen? More than anything. Amen ba? So when we say obedience, that is obeying God because we know Him, we know what He's capable of, and we know His heart and His nature. Amen ba? Muna, pero na po'y balance din ha, no? Because in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7, sa verse 7, sulti din ha, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Amen? Because God loves a cheerful giver. But pasabot, kaning first fruit nga to nga activity, first fruit giving, it has to be decided sa tong kasing-kasing. Dili siya pinugsanay. Amen? Ini mo katapad, dili pinugsanay. Okay? So it is not dili siya, it should not be given reluctantly. Dili siya pinugsanay. So kung dili pa kayo klaro sa ato ang first fruit, naapay mga things nga murag wala pa tay conviction sa atong heart, dili gyud siya pinugsanay that we have to give our first fruit. Pwede ra jud kay mangutana. Amen ba? Oh, pwede kay nato pangutanong sa Pastor Blair, Pastor Ache, ato mga life group leader. Pwede ra jud kayo. Pwede ra kayo di masuko. Pwede ra kayo di mangluod. Okay ra gyud kayo na siya. Pwede ra jud kayo na siya. Pwede ra pud kayo dili mo palayo sa church, no? Oh, dili natong himuon ni siya nga kaning first fruit giving magod should be a happy and a glorious nga event sa atong kinabuhi. Dili siya mahimong reason nga no magbulag-bulag ta. Amen? Oh, so kung naay kalibog, may problema, just ask. Amen? And the best yun nga person who can tell you kung tama ba ni o dili is the Holy Spirit. Amen ba? Ask conviction from the Holy Spirit. Lord, teach me. You are my teacher. You are my advocate. However, okay? Repeat after me. However, sa verse 6, sa 2 Corinthians chapter 9, before atong verse 7, sulti din ha, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Kung gamay ang gihatag, gamay ang gitanom, mag-expect po kag gamay po ang return, di ba? Kisa may nagtanom direg mangga, unya ang kahoy nga nitubo kay akasya. Mangga gito, di ba? Amen ba? Amen? Oh, amen. So, in Exodus 23, verse 19, muna na siya ang command. Di ba? We're talking about the command. Unsa di ang command? The command is this, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. So, unsa ni siya? Sa ilang panahon, of course, ang ilang first nga abot sa ilang mga harvest, sa ilang fields. In our time, ang ato ang first na to nga income.
for the year. We will offer it to the Lord. Two things. Number one, it is a way of honoring God. Okay? Honoring the Lord with the best of our return, of our first fruits. So, unsay context ani? Nganong gihatag ni Lord nga command? Ang mga Israelites mo during that time when they're heading towards the promised land, surrounded sila mga nations nga na mga pagan practices. Nga bisan unsa lag way nga mag-offer ba, patay og mga kaba, magpatay og goats, some of them even offer their children, na mga weird nga mga practices. So nganong gihatag ni Lord nga command? Because the Lord wants to set them apart. Amen? Repeat after me. Set apart. Yan. So, nganong gihatag ni command ni Lord sa tua? Because the Lord would want us to be set apart. Nga, of all our influences nga naa sa itong katilingban, especially coming from the non-believers, especially coming from the culture itself, gusto niya nga natay set apart nga practices nga dedicated sa iya. Amen? Second thing, si Lord, gusto niya, mura mo gini gusto sa Ginoo sa tua, the Lord would want to have a genuine relationship with you. Kanang tinud-anay nga relationship ba? Amen? Sige, repeat after me. Genuine relationship. Kana, tinud-anay nga relationship. Mo bito nang sa, for example, sa kong wife, no? So, of course, naging may genuine relationship kay magkasawa mo. So, namin tawganay, di ba? Tawganay mo, my love. So, ako, mutawag ko siya my love, siya sa ko my love. Di ko pwede mutawag ko my love sila yung babae. Wala akong problema na. Diba? Amo aragin na. So, nami ang buong understanding. Amen ba? Katong amigo na ko nga gwardiya sa una sa medical school, si Kuan, Johnny. Tawganay na mo, bossing. Tagato na ko library sa una, bossing! Ano po siya? Bossing! Ano? Dato na to karon kay nato yung negosyo. So, bossing, mo na mo endearment, mo na mo tawganay ato nga gwardiya. Ya, sa provincial hospital, napoy kuan nito ambulance driver nga ang mo ang tawganay kay wasasing ana siya po sa kuha wasasing ana. So amo kami ra to magtawganay katupo napoy radtech nga tawganay na mo kay dol siya po dol ana. So example na siya. That's the point that I'm trying to arrive at is that gusto ni Lord nga naatay personal o genuine relationship with Him. And first fruit giving is one of those. Amen ba? Amen. Siyempre, tanan ko nimong kita, Lord, ihatag na ko tanan sa imuha. Mo ni akong commitment sa imuha. Mo ni ako ang pagpamatuod that I honor you as my Lord. Amen. Amen. All right, sige. 2 points, honoring God with our best and genuine relationship. So, that's the command. Adto na ta sa exceeding blessings of the first fruit. Amen. Dili ta excited? Amen. Naa siya karagdagang blessings. If you continue to read these verses, if we obey this command, mo na mahitabo. Amen ba? If we do this, mo na siya mahitabo. Actually, simple ra kay prinsipyo ani. Cause and effect lang. If we do this, mo na siya mahitabo. Kay mo man po pagka-state sa entire course sa pag-discuss sa verse. You give the first fruits and this will happen. Ana man ang pag-discuss. Okay. So, unsa ang first? Number 1. Exodus chapter 23 verse 20. See, I am sending an angel before you. Repeat after me. An angel. Amen. So, unsa ni siyang angel, no? Ang mga theologians would say nga kaning angel diri kay pagka-describe magud ani sa diri nga chapter, kaning nga angel has a powerful and direct authority representing God. Kani siya nga angel nga ipadala na si Muha. Mao na kaning angel or ang Hebrew ana is malak is the tawag nila ani theophany. Repeat after me, theophany. Sige, theophany. Mao ni siya ang pre-incarnate Christ. Ibig sabihin, appearance ni Jesus Christ sa Old Testament. Therefore, ini mo katapad, therefore, kaning angel na ni is Jesus Himself. Amen ba? So grabe kinang assurance. Actually, kanay pa lang, sold out nga ta. Done deal na. Kung kauban mo si Jesus,
in everything that you do, unsa pa may problemaho nato? Unsa pa may istoryahan nato? Amen ba? Sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong ginapangagian nga problema, if you have Jesus with you, then, unsa man? Wala na, we're good. Pwede na ito humanon ng wali-hali. Amen ba? Diri pa lang daan. No, we don't have to go through the entire, kani pa lang daan, done deal na. Amen ba? Because Jesus will be there for you. He will guide you. He will protect you. He will give you supernatural direction. He will intervene. And He will prepare a place for you. Amen ba? Amen. So, next sana, na yung mga blessings dire na gi-summarize na ko in several categories kay the same raman gud siya. Una is the first category of security and safety. Amen. So, ingon din the Lord will protect you in your journey. So, protection. Repeat after me. Protection. So, life is a journey. No, dili ni siya, pwede na siya kanang actual nga journey sa imong pagbiyahe or pwede pod nga sa journey na to sa tibok kinabuhi because life is a journey. The Lord will protect you. Next, the Lord will lead you to safety or the Lord will lead you safely. Amen. So safe ka. No, imong katapad, you're safe. Oh, ipikas pod, you're safe. So next, the Lord have prepared a place for you. Yung pa sa John 14 verse 2, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Ang nasultihan ni si Jesus. Jesus may makauban, di ba? Amen? So nag-prepare siya lugar para sa imuha, luna para sa imuha. Amen? Next category of blessings is He will fight for us. Amen? So repeat after me. The Lord will fight for me. Amen. I will be an enemy to your enemies. Exodus chapter 23 verse 22. Pero, na-gist dire, number 1, yung sulti diha, if you listen carefully to what He says, unsa man siya, it's pertaining to the angel, pertaining to the Lord Jesus Christ. And do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Elements, number 1, listen carefully. Amen? Usahay, lisod isunod ang first fruit because we don't listen. There's a difference between hearing and listening. Pwede jud kayo, nga sa pila ka tuig, kapila na nato nadungog ang first fruit, daghan na kay preaching nato nadunggan, pero we did not listen. We just heard. No? Kung mayong kag-listen, you meditate on it, you study it, you ask the Holy Spirit, you think about it, ipapenetrate mo sa imong heart, mo tingon ni Pastor Blair ganina, you make your heart fertile for the seed. Kaya kung ang heart nimo bato, adi gina mo dulot sa imong kasing-kasing. Bisa kung sao nagwali dire, dili gina mo dulot. Ngano man, because we're just hearing it. We're not listening. Amen? Are you listening? Yeah. Amen? Taas daw kamot kasi nag-listen sa kuha kang wali karon. Taas ang kamot. Amen. Katong mo itaas. Sa man to, hearing lang. Nitaas man tanan. So, listen ito. So, listening. Amen? Listen carefully. And then, when we listen, ingon sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word, do what it says. Naika-partner ang listening. Dili kompleto ang equation kung listen lang. Unsay partner niya? Obey. Amen? Apply. Do it. Listen and do. Para siya makomplete. Kung listening lang, yes, resolve na dyan ko nga mag-first fruit ko. I believe na i-bless ko ni Lord with my first fruits. Amen. Lang. God bless you. Lang. That's it. That's it na. Dapat na ay action. Di ba? No, action agad. Dapat na ay something nga, napo kay result pod. Di ba? Napo ay actual exercise or practice, no? So mga aktivista pa, teorya praktika. Naba yung mga, dapat to kung mga akondere. Teorya praktika. Dili lang dapat teorya, dapat na praktika. So, dapat isa praktika. Gagawin talaga. Amen? So, when we listen,
We have to obey. And that's the promise. I will be an enemy to your enemies. Amen? Amen. Actually, wala ni promise si Lord nga wala tayo enemies. No, naagid tayo enemy. Spiritually daan, na tayo enemy. Mo nang naagid mga tao nga wala pa kay Lord, wala relasyon sa Ginoo, nga pwede nimo mahimong enemy. But ang promise si Lord, He will fight for you and be an enemy of your enemies. Amen? I will oppose those who will oppose you. So God is on our side. Amen? Inay mga katapad, God is on our side. Yeah, because of what God is on our side. Romans 8 verse 31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. Itong palakpakan si Lord. God is on our side. So, murag katong kuan mi ba ni ato nila Pastor Blair sa Talaingod, syempre sa sitio na Silaban. Layo kay to, may kabalos mga tao ito, unsa to dito. Layo kayo, pero isog kayo may kay naman ang 3rd Brigade na 56 IB. They are on our side. O, sa may palag sa mga drive. O, po na. If God is on your side, then, kisa may musukol sa imuha. Ginoo mo na. Di ba? The owner and the most powerful, di ka na siya being, kaya being is a created ko. The most powerful person in the entire reality is on your side. Di ba? Walay limitation sa space, walay limitation sa pwede buhaton. Nga, He's on your side. Di ba? Di ba dili ba na siya makahatag og enough confidence for us to face our trials sa itong kinabuhi? Amen ba? Oh, bisa unsa pa na problema nimo, because God is on your side, then you're good. Amen? Amen. So, I will make all your enemies turn their backs and run. Kaninga part, wala kay kailangan buhaton. Okay? Kaninga verse ha, unsay mot pasabot ani? Supernatural intervention sa Ginoo. Daghan kay na-mention sa Bible diha nga feeling nila pildin gyud sila. Pero si Lord, unsay gihimo ni Lord? I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make your enemies turn their backs and run. Siya mismo ang mo intervene. Amen. Kani man gud usahay mahimo tang anxious kaayo with a lot of things because ato ang ato ang i-take responsibility ng everything. And a lot of things are out of our control. The moment we surrender it all to the Lord, Lord, ikaw na'y bahala ni Lord. Lord, wala naman jud ko'y mahimo sa ako ang makita. In whatever way, wala jud ko'y mabuhat. Pero ikaw na kay mahimo. If God will intervene, then again, unsa to? Everything is okay. Amen ba? Siya ang muplastar sa tanan. Siya ang mo intervene. Siya ang, without you knowing, munang ingon nga God is working even if you don't see it. No, dili kinahanglan na you feel it, you notice it. Diba? His ways are higher than ours. Pwede kayo right at this very moment, no, right here, God is doing something, fighting for you. Amen? Matingala lang ka na, mo text, okay na day? Okay. Ako, dangha kay ko testimony, ana, labi na sa kong trabaho. Wala naman yung control yun. Wala yung mahimo. I just surrendered all to the Lord. Yeah, after pila ka oras, Dok, okay na day, Dok. Okay. Okay na day siya. So, muna siya ang spiritual intervention ni Lord. Number 8, you will drive them out ahead of you. You, ikaw mismo, will drive them out. Unsa man ni siya? Empowerment. Ina magtapad. Empowerment. Because of empowerment from the Lord. So na yung mga panahon nga, the Lord will fight for us. No? The Lord will intervene supernaturally. Napoy mga times nga He will empower you para ikaw makasukol. Unsa man na, tagaan kaniyag right people para mutabang sa imuha. Tagaan kaniyag opportunities nga imuhang i-grab para maka-overcome ka ani nga problema. Tagaan kaniya og provisions. No? Mga miraculous provisions out of nowhere. Nalagi nag-deposit ani sa kong bank account. Unsa man ni tats? So ni, pwede na siya. Pwede na. No, and that will empower you nga maatubang nimo imong mga problema. Amen ba? Amen. He will empower. God will empower you. Because God will empower you. Amen. Number 9, until you have increase. So sa man ni siya? Until you have increase. Si Lord, nawali naman ni last time, dili siya mo bless sa imuha kung dili pa ready imong heart. Amen ba? Mangutan ako,
Kung tagaan kag 1 billion sa Ginoo karon, unsaon nimo ang 1 billion? Ha? So kabalo na nimo unsaon, at tagaan mo 1 billion ni Lord. Amen. Receive na yun. Receive it in the Spirit. Amen. Dapat kabalo ka unsaon nimo na ready imong heart. Kay basi unyag i-bless sa ni Lord, mudako ang atong bulsa ug ang atoang ulo. Pwede gina siya. No, di na ka managa, di na ka mo simba, di na ka mo whatever. Niya kung problema na po ka, balik na po ka. Lord, sorry kayo. Ingnam to ta ka, di palagi nimo kaya. Mo nang gradual increase until you have hinay-hinay. God is a God of process. Kinsay na anak diri nga 30 years old diretso. Na ba? Kitang tanan ni agita og baby. Process, 9 months at yan. Siguro kung preterm ka, moro gyapon, ni-develop gyapon ka hinay-hinay. Amen ba? Process na. Ingnam katabad, trust the process. Okay, sige lang, relax lang. God is molding you. Kanabi itong liso, di ba? Galangin ko ng illustration, magtanong mo liso, you won't see the things going on inside the soil, pero grabe chemical reactions na, grabe everything na, until you see that ni-sprout na siya, until it becomes a very big tree. It bears fruit and it will become a forest. Asa man nagsugod? Seed planted to the ground, going through the process. Amen? Repeat after me, process. Yeah, trust the process. Amen? Because God's wisdom cannot be underestimated within our time frame. Na siya iyang sariling time. Amen? In fact, dili niya kailangang time. Okay? God is timeless. Amen? Number 10, I will hand over to you the people now living in the land. Unsa man ni siya? Authority and influence. Isa ni ka-promise sa first fruit. Repeat after me. Authority. Influence. Nga nang tagaan kag authority and influence sa Ginoo? Para ba musikat ka? Para ba mas ma-feel nimo ang imuhang position diha? I am in charge. Ano ba? No. Kristiyano man ta. That is to make Him known. Amen? Para siya ma-magnify. Remember, unsa ta sa kalibutan? Light and salt. Amen ba? City on a hill. Di ba? Nga ang katong nato ganina ang liwanag ni Kristo, ang liwanag ni Lord, ang ihang ilaw mo'y mo magnify sa itong kinabuhi so that we can point people to Christ. Amen? Mo nang tagaan tag authority ni Lord, tagaan nga posisyon. Unsay purpose ana? Para pogi ka, of course. Second is you can point people to Christ. Amen? Kay mura na'y mag-matter. At the end of everything, wala na tayong mga title sa langit. Dili mag-matter kung chief of hospital ka dito. Ang importante dito, kung unsay mong pagsunod siya as a good and faithful servant, pointing people to Christ. Amen? So, tingnan mo katapat, point people to Christ. Amen. So, I will stop here. Okay? Kaya napamantay continuation next week. So, sa 10th blessing. Kisa ba excited sa ubang pang blessings? Amen. No? So, kuha pa lang siya. Kumbaga, patilaw pa lang siya. No? So, kung atong i-summarize, ang 2 major categories of blessings nga ako ang na-discuss karon is, number 1, security and safety. Number 2, He will fight for us. Amen? Sige, repeat after me. Security and safety, and He will fight for us. Amen. So karon, before I end, nalang ko i-present nga short testimony lang sa mo ang family, no? Kay we've been doing first fruit giving since 2017. Unya, this is not to boast, pero nalang ko gusto i-highlight nga nagid siya effect. Amen. That I would like to encourage everyone nga sulayan nato. Okay? Although dili gusto ni Lord nga sulayan siya, no? Pero ingon sa Malakay 3:10, trust me in this, try me in this. Na naagid siya effect kung himuon nimo, if you do it, na siya effect. So daghan kayo blessing si Lord sa among pamilya nga dili nako ma-discuss in this time nga gihatag sa kuha, but I would just like to highlight sa akong work kay mura gyud ako ang ma-discuss tungod sa kadaghan gid niya, no? More than I can describe. Amen ba? Sa mong family, sa mong relationship, everything. So nako'y table gi-prepare diha. Actually, gi-present na ko ni last year. So, karon nag-end lang ko sa 2024. Okay? So,
Pwede na ito i-flash tong, diretso na dito sa katong table, no, na starting 2017 until 2024, no, na ako yung mga gipangbutang din nga, kumbaga, time frame, at kumbaga, nag-first fruit and na siya effect. Okay? Ayun, okay, sige, kana. So, dili ni dahil maayo ko ha, 2017, first fruit me. I gave my first fruit. First, ginakong profession. Kaya muna yung time pag graduate ako residency. And then, nag-practice ako sa akong profession as a surgeon. Nakuha na ako akong first professional fee sa Holy Spirit Hospital sa Mintal. No, affiliated pa ko rito at that time, karon dili naman. So, ang ako ang first PF, if I can remember it right, was 7,000. Mo to ko ma-remember. First professional fee. So, ako itong first fruit. Late na kayo ng first fruit ato kay katong January, February nga nag-start og discuss sila tats about first fruit. Wa ko kasabot, unya, wa po ko ika first fruit. So murag so nga first fruit ha. So wala gyud sink in sa ko pero eventually the Lord spoke to me nga buhaton ni siya. So in short, we gave our first fruit. So mayngon ako nga pinaka first nga murag breakthrough blessing 2017 I became an active staff sa isa ka private hospital sa Davao del Sur sa St. Benedict Hospital. So ngano unusual na siya kay bata ko, wala experience and then ila ko gibutang og active staff. Even they made me a chairman sa Department of Surgery. Ito palakpakan si Lord. 2018 nag first fruit na pud me. So kani siya tinud-anay na to nga first fruit kay nakatuon naman ko nga hala, mubuhaton ako ani day. So mo to first fruit ko because we love the Lord and honor the Lord. And I became chief of hospital. Amen. In our district hospital sa Davao del Sur, na ako sa government service adto. So kani amazing kayo. Kay actually ni-apply ko, wala man jud ko nakuha adto. Nahulog ra tog no choice. And eventually, I became the chief of hospital out of nowhere. 2019, grabe linog sa amuang probinsya. And I'm safe. Ngano nakaingon ko nga breakthrough ni siya nga blessing. Kay ang among tibok hospital naguba. Ang wala lang naguba, kabalo mo unsa? Kuha lang opisina. Amen. Oh, wala gyud bisag isa ka buk crack. Mo nang dito gamiting, dito gakuan kay mura gyud nakuan, mura gyud siya nakuha. Ako po natingalang bitaw no. Ako alam bitong office ug wag unsa. Thank you Lord. 2020 nag first fruit na pud me. So I was safe during the pandemic. Ako doktor ko ha, pero wa jud ko nagka-COVID. Praise the Lord. Ga-opera ko, things like that. Nagka-COVID pas Pastor Blair. ako na-COVID. Wa po ko na-swab for COVID. Oh, that's true. Na-swab ko kay travel og Manila. Diktor yung kasulag swab nga. Alaina din swab no. Siyo recommend sa unang swab. Pero ano day feeling mag-swab mo ding mga suko. Kung ipaswab, masuko. Mo day laing gid kayo. Wa ko na-swab. Praise the Lord. That's true. 2021, na-promote ko to a bigger facility as chief of hospital. Amen. 2022, na-promote na po ko to a Provincial Health Officer 1. Nahuman na ako master's degree and we have a new business venture. No, na-establish na mo ang ultrasound services sa Turil. Mo ni siya ang nindot. 2023, wala mi ka first fruit. Oh. Wala mi ka first fruit. Ano? Basta wala mi first fruit. 2023. Something happened or whatever. Basta wala mi ka first fruit. Wala po ko na feel 2023. Wala po siya yung murag kanang wow nga blessing sa 2023. Murag it was just a year. Na yung mga blessings and everything pero wala gyud makaingon kag mga murag hala kuyawa oy. So mura siya og kanang nakaingon ko mura man season of kanang winter man siguro ning kinabuhi na mo ron kay murag wala ra man wala dating. However, 2024 nag first fruit na pud me. And there na po yung mga blessings nga mga breakthrough kayo, no? Nahuman ako ang SES eligibility ka ng SESO, gani. Muna siya, nahuman ako siya by 2024. One take lang tanan. Amen? Ang actually, upat na siya ka board exams. One take lang tanan. Not because I'm good. Wala ko nag-prepare. Nato lang ko dito sa Manila. Muto, na-swab ko. Pero wala lang. Actually, maingon ako itong effortless sa kong part. Si Lord lagi to. Human, I became an active staff do sa Digos Doctors Hospital. Dito mo ko sa Digos Doctors, mura na siya, kung diri po sa tuwa, murag Davao Doc. Sa mga anak, murag kung nakakadiha, although parehar ko na tanan, pero murag lahi siya dating. Amen? So dito, murag blessing kina siya sa kuha. Ngayon, 2025, nag-first fruit na po me last year. So muna siya ang uban sa mga
list of blessings nga niabot sa mong kinabuhi 2025. Number 1, safe travels. Palapakan to si Lord. No, naka-travel mi sa kong wife, and at the same time, nagabiyahe mo ko back and forth. So kanang ingon nga, everyday na siya, nga God will protect you. Mogi na siya. Kay kapila jud ko nga hapit jud nga na disgrasya. Nabanggaan gyud ko, tinuura. Pero nabanggaan ko sa traffic. So the Lord really protected me. No, kapila gyud nga naapoy usahay na daot akong sakyanan, nga pag-abot na ako sa balay, dito pa rin nakabawaan nga, hala, daot gipauli ra jud kadok. Mingon sumaki, gipauli ra jud kadok. So next, the Lord protected me in my work. Ngano man because nag-election man good 2025. Tapos kung naka sa government institution, government hospital, pag mag-election, big deal na siya. No, daghang kay nag-issues, but the Lord preserved me. Amen. The Lord protected me. Next, no family member got admitted or even is admitted, and everyone is in the best of health. Amen. So, kanina ko tanong kay Lord, although ma-discuss din ni PPZ next week, no nga, Lord, di ba, you will protect us from illnesses and diseases pag mag-first fruit? Nga na may sakit. Nga naman kaya po magkasakit. No? Pero, gi-impress ni Lord sa kuha. Gamitan na imong utok. Basahag tarong. Ang giingon diha, I will take away your sickness and disease. Ini makatapad, take away. Oh, naagihapoy mo abot, pero kwao niya. Amen? Oh, take away. Mabitaw na akong wife. Operahan na siya karong February. I would like to ask your prayers. Kay kwao ni Lord saya. Kayang goiter, rin na dako. Take away kwao ni Lord. Amen ba? Manita ma-discourage. Hala, nag-first fruit ko, yung kalentura malagigapon ko. O, pag ina mo paracetamol para mawala yung kalentura, it-take away ni Lord. Amen? Oh. And I got promoted again this year as Chief of Hospital 2. Kapila na ko ningon nga, resign na dyan ko ang trabaho. Gi-promote naman ako naunsa. So, no, gi-promoted me as Chief of Hospital 2. Next is, we were able to open my new clinic, surgical clinic sa Digos Doctors Arcade. Amen. Palakpakan to si Lord. Tapos, na full payment mo ang pick up. Okay. Kani siya, si Piat yung kay ikuha mo na mo nga zero down payment. Oh. Munang, I would really tell you, kung mahimo, ayaw gawin mo kung sakyanan nga zero down kay nag-aginod yun ani halos tanan akong sweldo mato lang sa sakyanan. Pero for some reason God sustained us for 5 years. Amen. 5 years. Wa mi batal ani ba? Lagi, wa mi batal ani. And na-impas sa ginamong pick up. Nas kong papa karon siya nagamit. And then mo ni siya ang pinaka grand finale. No? Before nag-end ang year, di ba may exempted sa mga utang? Napa may utang oy, credit card, loans, nami ana. But before nag-end ang year, na ay unexpected blessing ni abot. Yes, nga. Niabot rin siya ba? Out of nowhere. Niabot rin siya. In fact, ipuntahan na ginawa kay Pastor Blair nga, that's so many, okay naman eh. Kaya, yun so many. Di lang ako i-detalya. Basta, niabot nagkalit. And because of that, we were able to pay our debts, mga utang. Not all, but most of them, no? Nga, karon January na po, wa pa mi ka first fruit, nara po niabot. So, nara po mi mga nabayaran nga mga utang na po karong January. Praise the Lord. Ato pasalamatan ang Ginoo. Amen. So, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, gamay extension lang, no? Now all has been heard, although all was not yet been heard. Kay i-discuss pa man ni PPZ next week. The conclusion of the matter is the conclusion of the matter, fear God and keep His commands, for this is the duty of all mankind. So ato ang duty di ay is to keep the commands of God and obey His commands. Amen? So sa Colossians chapter 1 verses 15 to 6, kani, I want us to understand this. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creations. Kinsa man ni? Si Jesus. He is the firstborn of all creations. For in Him all things were created. Inay makatapad. First si Jesus. First si Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. But Christ indeed been raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Karon kung mangutana ka, Doc, Pastor Blair, kinsa may ingon nimo sa kuang example nga nag first fruit be, nga kanang masaligan gyud ako nga tawo nga kanang makaingon ko nga nag first fruit siya
mag first fruit po ko. Kinsa man ba? Of course, natin mga leaders, but ako maingon with this verse, kinsa man ang first fruit? God Himself. Amen ba? Si Lord mismo, gihatag si Jesus Christ, His best, the first of all creations. Gi-offer niya for you and me. Amen? May gisulti diri. God Himself, the first fruit. Wala na daghang lalis na. No, bisan pag kinsay mo ingon diha nga dili of course nagkamantag theological standpoint with this. Tanaw na nato. God Himself nag-first fruit. Nganong dili man ta. Amen? Amen. So, final word, no? Natay cycle, no? Mo pud akong gi-present last time. I would like to present it again today. Cycle. Unsa man siya? Naay command. Okay? What will you do with the command? You obey. And then, you will have blessings. Amen ba? So, command, obey, blessings. Nag-end ba diha? Wala. Unsa may sunod na po sa blessings? Sa arrow. Command. Amen? Cycle na siya. Command, obey, blessings. Command, obey, blessings. You repeat after me. Command, obey, blessings. Command, obey, blessings. So it will spiral as upward. Amen? Amen. Atong palapakan si Lord. Amen. So, this morning, i-continue pa ni, no? Daghang pag-blessings, daghang pag-promises si Lord nga naa sa first fruit giving. And rest assured, no, nga God will never fail us. God will never fail you, no? Kung gihimo ni Lord sa mga kinabuhi, He will also do this sa atuang kanya-kanyang mga buhay. Amen ba? Wala imposible sa Ginoo. Amen ba? Kasi mo tuwa na, taas ang kamot. Amen, di ba? So this morning, no, before we end, just a simple gesture lang, no, although medyo short na sa time. Siguro kung at least very juncture lang sa imong life, at least very juncture lang, nakay-desire, okay? Nakay-desire to offer your first fruits karong umaabot na February.